مزيد. المؤكد أن البيت القبائلي لم يعرف الاستقرار منذ عدة سنوات، فهل رحيل حناشي الذي أعلن نيته في المغادرة، أم أن الفريق ضحية حسابات سياسية ضيقة؟ بريزيدون حناشي، واش صار في جي اس كا هذا العام؟ قلنا بكل صراحة بكل صراحة بكل صراحة. Pourquoi il y a que la JSK lorsque un entraîneur part et vous faites du bruit sur la JSK? Parce que la JSK alors que a tous 6 les Coupes d'Afrique, chez le président. On ne peut pas la comparer avec d'autres équipes. La Coupe d'Afrique, alhamdoulilah, quand même la JSK a fait honneur à l'Algérie dans les moments les plus difficiles. Non mais aujourd'hui, pourquoi on est peut-être le club le plus correct ou le plus tranquille maintenant, depuis 15 jours. Je dis bien depuis 15 jours. Mais la presse, ils attaquent les joueurs de la JSK, ils attaquent le président, ils attaquent... Allez. Le président jouait devant des tribunes vides, la JSK qui joue... Oui, par rapport à quoi? Parce que toute la semaine, un journal attaque la JSK, les dirigeants, les trucs, c'est tout à fait normal. Les supporters, mais ils disent... président, on faisait le plein. L'USM, on a fait le plein, le Mouloudi, on a fait le plein, CRB, on a fait le plein, le CSC, on a fait le plein, وكلش. بصح تحتوا علينا, les supporters, ils ne pardonnent pas. Voilà ce qui se passe à la JSK. كلش tranquille. Même l'équipe, on a une grande équipe. On a une grande équipe. بصح الله غالب. On a ramené Fabro, il a perdu 20 points, il est parti, mais on jouait bien. ولحق ناصر سنجاق كمل عليها 19 بوان. بصح بريزيدون هادو شكون اللي راح يكون مسؤول على هذا الشيء هذا؟ سي لو بريزيدون. انت اللي جبت فابيو وانت اللي جبت سنجا، دونك ابارتيغ دو لا سي بور سا كو الناس ربما ولا ما يجوش. انا جي دوموندي باردون سيبورتر، قلت لهم جو مشي ترومبي ناصر سنجاق، جو مشي ترومبي جي دوموندي باردون لي سيبورتر. جي انا نقول لك انا اللي جبتو لا غروندور تاع جي اس كا ما تسمحش باش لي دو تكنيسيان هذوك يخدموا فيها في جي اس كا. سي بور سا كو ربما الجماهير او المحبين تاع جي اس كا اللي راهم غضبانين على شيء، باسكو جي اس كا عودتهم باش يلعبوا غير على الادوار الاولى. شوف فو ثاني كومبروندر. شوف كاين حاجه ثاني دي فوا هي دي سيكل كسوا دون ان كلوب ولا هذاك، هي دي سيكل يفو سافوار دي مومون يا دي باساج ا فيد. جو بونس كيما قال شريف، دونك بتيتر سور 2 ans 3 ans tu as un cycle. Les cycles viennent pour les clubs formateurs. C'est un club qui joue que le titre. ما عندوش les cycles. عنده un manque في un poste يروح يجيب un joueur capable de faire le vide هذاك. قول لي سانت إتيان كانت تلعب غير لي تيتر. هذيك 31 باش دات البارح. هذيك سانتيتي جي اس كا نحبوا الفوتبول. l'année prochaine dans 2 je sais pas. جي اس كا ولفت لاجيري كاع pour drapeau. Président, c'était quoi le problème? C'est le problème de recrutement? C'était des joueurs ما كانوش؟ Non. Techniquement, c'était quoi le problème? On a de bons joueurs, les entraîneurs ont failli, c'est tout. Les 2 entraîneurs ont failli. لا شوفي جي انا ان طونك اونسيان ولعب بزاف كونتر جي اس كا. سي اوت شوز. بكري يا دي جوار كي جوي بور اون كوز. كاين اون كوز دو لا جي اس كا و سي دي زونفون دو كلوب. ils ont régné pendant 15 ans ولا 20 ans sur le championnat. Maintenant il y a plus de ça. ما كاينش الغيره. اللاعبين اللي يجوا غير باش كما ينحوا لهم من مكاتبه. هذا ما كان. président هو كان جوار في جي اس كا. سي ديفيرون. انا لعبت ولا عرفوا كيفاش كان. احنا الوقت تاعنا ما كاش دراهم كاع، ما كاش يا ربي كي يخلصوا لك ساندويتش. شفنا لعبنا في رمضان. وكيل رمضان دواء. نو بريزيدون ناصر سنجار كان هدر وصرح قال لك بلي انا كي جيت لا ميسيون تاعي سيتي نسلك الكلوب من لا ريليغاسيون، وقال لك انا سلكت لو كلوب من لا ريليغاسيون افيك قبل ما يخلص الشامبيونا. بالك لي غور تاعي اللي سلكت قبل ما يخلص الشامبيونا. باش سلك كاين ريزولتا الى فيه. فهو يقول لك ما خسرش فوندون 7 ماتش. il a perdu 19 points. واش سلك؟ ما سلك والو. الشامبيونا مازال encore 4 ماتش.
كيفاش سلك محسوب il a fait des résultats. Maintenant il faut qu'on dise les quatre vérités. Mkawi il n'a pas sa place. Sedqawi n'a pas sa place. بالخضر il n'a pas sa place. ما كنتش قادر بالك بريزيدون تكلم معاه بارابور هاد اللاعبين هذوما. انا كي مرضت j'ai pas parlé avec lui. Il a choisi un camp. C'est pas aujourd'hui qu'on va déballer. معليش vous pouvez déballer. Alors qu'il parle avec aucun dirigeant. Non, j'ai une question dans ce sens, Monsieur le Président. Oui. Qui déjà, Monsieur Alexandjak, في البلاteau, il a posé un problème. Quand j'étais livré à moi-même pendant une période de 4 mois à peu près. Donc, il n'y avait pas de président, il n'y avait aucun dirigeant qui était autour de cette équipe. J'étais tout seul, j'ai travaillé. Et maintenant, ils me disent que c'est moi le fautif. Donc, c'est ça. Tous les soirs, c'est les dirigeants qui lui payent à manger. Il est à Alger, il habite à Alger. Il a 2 appartements. Il habite à Alger, le conseil d'administration, tous les jours, il lui paye à manger. وهو خالص. خالص وزيد يخلصوا له. 220 220 مليون. 220 مليون. وهذا واش نسموه واحد يخلص ويخلصوا. واش tous نسموه؟ les jours, هاو هنايا الممبر دو كونساي ها il lui paye chaque soir. بريزيدون نهضروا شويه بالك على الفوتور تاع شبيبه القبائل. جيسكا يورا ان نوفيل انترينور بور العام الجاي certainement. C'est normal. Maintenant, je vous Président. ai dit, on a reçu des demandes كلش بصح je ne veux pas recruter maintenant. On va laisser 15-20 jours, on va se Ça reposer sera un شوية. étranger, c'est sûr. Et, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si c'est un étranger ou là. اسمع وعلاش بوزيتي له لا كيسيون تمتم اسكو سوغا ان اترونجي؟ باسكو هما هضروا قال لك وعلاش ماشي على شكون اللوكال؟ اللي هضر؟ علاش ماشي على اللوكال؟ شكون اللي لي هضر؟ سي في اللي عم يلحقوا لكم تاع لي سي في صح عم يلحقوا مي شكون هضر؟ اسكو سا سرا شكون لي هضر؟ سي كيسيون. شكون هضر؟ البريزيدون؟ Non, c'est pour Les ça que dirigeants? c'est fait. Personne ne parle à la JSK. Donc ça peut être un مدرب من هنا. بوتيت Peut-être, je sais pas. On n'a pas encore كاين décidé. ثاني اوسي بريزيدون دو جوار شلالي ومقداد اللي راهم سو كونترا مع شباب القبائل يقعدوا العام الجاي ولا. واقيلا نو باسكو عندهم دي بروبوزيسيون. هو جنوا. Je sais que. عندهم دي Normalement, on va بروبوزيسيون. garder presque tout l'effectif. C'est une très bonne chose. Et on va, ya Rabbi, 1 ou 2 joueurs. Recruter. voilà. لي بوست سيبلي مازال. ولي ليبيري حين تسرحوا بزاف لاعبين. مازال. Des قلت لك. دي افريكان. Des Africains. Les Africains, il y a de bons Africains. Les ملاح pourquoi Il y pas. a de bons Africains. Si tu trouves qu'il l'avancement تاع اللي كان في لو اس تونس ولا اللي كان في بجايه. C'est merveilleux. بريزيدون واش تقدر تقول لي سيبورتور هذولا شويه مقلقين هاد سورتو العام اللي فات. مقلقين غير لي سابوتور دو لا جي اس كا. يا با دو سيبورتور اللي مقلق في لا جي اس كا. لي سيبورتور تاع لا جي اس كا يحبوا لا جي اس كا. لي زونتي جي اس كا حبوا يكسروا لا جي اس كا. هاي اللي كاش. شوف لي ياك قال لك ديفيلي وفي فيسبوك وكل ما كان حتى والو غيان دي تو. تيزيوزو كونترير سبوهم اللي كانوا يديفيليو. Enfin, il n'y a pas de défilé. Il y a eu 5 ou 6 bonhommes. Et ils ne sont pas de Tizi Ouzou. Ils sont venus d'Alger. Avec le Derbouka où ils se boulent les joueurs. C'est tout. C'est tout ce qu'on a de faire. Mais président, شكون Personne. C'est-à-dire c'est ناس qui sont manipulés maintenant ولا بريزيدون. تعرف. فيسبوك هذاك On est en Algérie. التكنولوجيا هذه محسب هذه جديده هذه ما درناهاش. هeureusement فيسبوك ماشي كيما كيما لا ليبي ولا لا تونيزي ولا صح. هما داروا مع لي بريزيدون ولا البريزيدون دو كلوب. صح توجور فيزي لي بريزيدون. توجور بريزيدون. Pas pour برك les saboteurs, c'est des anciens joueurs, des anciens dirigeants. Les anciens joueurs, كان واحد جوج 2 anciens joueurs, ils n'ont pas trouvé de boulot, mais يطبطبوا سي تو على جيسكا ما كاش. هاكون ارواح نيمبورت كي يجي يجيب دراهم يا ارواح نعطي له الكلوب ديفون تو الموند. ارواح نعطي له الكلوب. بصح شكون يقدر
80 milliards par an في الجهاز. 80 non, la JSK on est à 35-40 milliards. مي باش تعودوا تلعبوا الادوار الاولى لازم البيجي. بيان سور لازم يطلع البيجي. ارواحوا. لا ماشي ارواح نعطي الكلوب. بصح شكون يقدر يمت 80 مليار par an في الجهاز؟ 80 non, la JSK on est à 35-40 milliards. مي باش تعودوا تلعبوا الادوار الاولى لازم البيجي. بيان سور لازم يطلع البيجي. ارواحوا. لا ماشي تطلع فيسبوك تسب. سي فاسيل. مي ارواح. Président, juste une confirmation ou là, est-ce que ça a contacté Hakim Edden باش يولي le club ou là non? Non. On a mis Boukhari et Waket dans la section. Pour le moment, يخدموا مليح. Ça fait 15 jours, on est tranquille. Comprenez comme vous voulez. L'objectif l'année prochaine, Monsieur le Président. L'objectif, la JSK, l'API, oui, le Wali, l'objectif, c'est parce que le nouveau stade, c'est dans 2 ans. Il faut qu'on ait une grande équipe. Ah ouais. Parce que si on avec une petite équipe et dans le nouveau stade, qui est une merveille, C'est vrai. ça va être très difficile. سمعنا دانيرمون اسمح لي اسمع سمعنا دانيرمون بعد من الجرائد سمعنا بلي ان غران انفستيسور اللي حاب يدي الفريق. يا مرحبا غادي نقول لك انا على بون سمعت برك نزيدوا نديروا التولويل ولا ستان ان كود بوب انا واحد بيرسون ما كونتاكتي بيرسون me donne un centime en Kabylie بيرسون مام الوالي مام الولايه يعطيو لي لا سوبفونسيون mais personne ne me donne un centime sauf le conseil d'administration qui réunit un peu d'argent pour le club. Sinon personne ne me donne un centime. بريزون برك باش تزيد توضح لنا بيسك انت نعرفوك صريح توضح لنا برك لا سيتوياسيون تاع جوار اللي او الناس قاعده تتكلم عليه ان الانترناسيونال الجيريان سعيد بالكلام وش باه سعيد بالكلام بريزيدون؟ الى بروبليم سنجاق كان يقول باللي لي سو بريسيون كاين بلي يقولوا ما خلصش كاع هذا العام باللي سي ليكيب ناسيونال فيا سبونسور كي لو باي او يلعب بطل على جيسكا سي سكون دي il a pris 650 millions cette année. Un an. 650 millions, il a encore 4 mois. 2 mois, مازال ما خلصوش, plus les 2 mois اللي بقاو للشامبيون, c'est tout. Et il est toujours sous contrat مع JSK. Il est toujours sous contrat de la JSK. برك باش الناس تفهم jusqu'à décembre. باش الناس تفهم فهمنا برك علاش. علاش. Il est sous contrat plus parce que lui, il n'a pas signé lorsqu'il est parti à Aspitar, il n'a pas signé de licence. Il est resté à Aspitar 8 mois, 9 mois. Et il faut faire le décompte jusqu'à décembre le contracteur. هو يقول حتى الجوان. هو يقول حتى الجوان. وانا نقول لا ماشي انت القانون كاين قانون. لا bien sûr كاين قانون. Lorsque tu signes pas de contrat et il va être déduit ولا لا هكذا ولا لا. انا ماشي ما نعرفش سو لو بلون جيريديك هذا خاطيني مي نقول باللي دابري لي يدير تاع القلم يقول باللي تاعو جو سيغي ليب ا بارتير دو جوان. انا البريزيدون نقول لك il est pas libre il est en décembre. Ok, président, c'est le président qui l'a dit, donc sûrement عنده الوثيقة اللي تبين هذاك. Il n'a pas signé de licence la période où il était à l'hôpital. انا الشيطان même le président de la fédération est au courant. ولا حبيت بالك تقول حاجة للجمهور تاع الشبيبة ولا الجمهور الشبيبة نقول لهم on va tout faire on va s'entraider parce qu'il faut de l'aide. Aujourd'hui les industriels de la région normalement ils jouent derrière le club et pour faire une grande équipe parce que le nouveau stade ça pardonne pas. Un beau stade comme celui qu'on est en train de construire. Un titre بالك العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نقول ان شاء الله باسكو كي نقول وي انا نقول لك يطيح عليا. لا ان شاء الله لا ان شاء الله بريزيدون لو كان كشركه وطنيه تاخذكم اون شارج كيما خدات الاخرين. لا هذيك تكون شامبيون. on n'a pas parlé de ça mais il faut qu'on en parle. Bien sûr. Parce que les sociétés ont pris 4 clubs
et abandonner les autres. Mais on est tous des Algériens. Le président de la République doit instruire le président قول لي علاش خداو une équipe من السونتر une équipe من l'est une équipe من l'ouest une équipe من السود علاش كاين فيها قراءة فيها دي لازم كاين وكاين فوالا فيها قراءة وعلاش pourquoi aider quatre pôles parce que la FIFA dans une année 2 ans il y a 4 clubs qui doivent émerger et jouer les Coupes d'Afrique. Alors je ne sais pas s'ils les ont préparés ou là. وانتم تقعدوا ساكتين هكذاك بلا ما تهضروا على انا حضرت الدوار il a parlé on a parlé à la PN on a discuté avec le ministre on a discuté avec Arwarawa et il a intervenu mais pour le moment والو. شكرا بريزيدون صراحه تاعك ونتمنى كل خير لفريق شباب القبائل وان شاء الله يعاود نلقاو اليامات اللي كانوا فرحونا به. نغلقوا قضيه الاسبوع ونجوزوا لملف اخر حين نتكلموا فيه على ركائز الفريق الوطني. شوفوا معنا. ضربة موجعة تلقاها المنتخب الوطني لكرة القدم قبل أقل من سنة بإعلان 3 ركائز اعتزال اللعب دوليا، بالإضافة إلى قرار الناخب الوطني إسقاط اسم كريم زياني من حساباته نهائيا. عنتر يحيى، نادر بالحاج، كريم مطمور وكريم زياني أسماء ستظل محفورة في ذاكرة الكرة الجزائرية، هي التي قدمت الكثير للألوان الوطنية وساهمت بشكل كبير وفعال في وصول الخضر إلى مونديال 2010. إلا أن الأقدار شاءت أنها أعلنت الطلاق مع المنتخب بمحض إرادتها، تاركة وراءها فراغا رهيبا يصعب تغطيته وعديد التساؤلات التي لم تجد لحد الساعة الأجوبة الشافية، والكل يسأل عن سبب هذا القرار المفاجئ طالما أن هؤلاء لا زالوا في عز العطاء، وهل فعلا هناك علاقة بين قرار الاعتزال ومجيء الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش؟ ورغم أن الأيام والشهور مضت إلا أن الجزائريين لا زالوا ينتظرون الحقيقة، فهل يجرؤ عنتر يحيى على كشفها أم ستبقى علامة الاستفهام كبيرة؟ عنتر Yahya, le 1er mai, Inch'Allah, ça fera une année, mais tu as déclaré ta retraite internationale. Une année après, est-ce que tu y penses Tu regrettes? Non, je regrette pas du tout. Maintenant, y penser, c'est tout à fait normal parce que je continue de suivre la sélection tout le temps, de suivre les résultats, l'actualité de la sélection. Mais comme c'est une décision que j'avais mûrement réfléchie, aujourd'hui je la regrette pas. عنتر ممكن اليوم تعطينا الأسباب الحقيقية اللي خلاتك تعلن على لا روتريت تاعك هذه subitement parce que personne واحد ما كان يستنى فيها. Donc je l'ai dit même ces derniers temps, on m'a souvent posé la question et à chaque fois on me demande les vraies raisons, mais les raisons c'est les mêmes, elles n'ont pas changé entre il y a 2 jours et aujourd'hui. Non, ok, il y a eu des spéculations, des problèmes avec le coach, le fait que des joueurs se sont retirés, qui m'a Belhadj, qui m'a Metmour, enfin beaucoup de spéculations. Déjà, il y a le premier qui a pris sa retraite internationale, c'est moi. Après, moi j'ai pris ma décision seul, j'ai demandé à personne d'arrêter. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas sélectionnés, c'est aussi leur histoire avec le sélectionneur. Mais moi, j'ai pas de problème avec Ali Lodzik, c'est vraiment aucun problème avec lui. Il le sait, il sait aussi que quand j'avais quelque chose à dire, on se le disait les yeux dans les yeux, donc il y a pas de souci. Et même si j'avais quelque chose à dire, le premier concerné, c'est à lui de le savoir. C'est pas, je vais pas le dire dans la presse parce que j'aime bien que les rapports ils soient francs d'homme à homme. Le fait qu'une nouvelle équipe a été ça a fait que non, voilà, il y a des choses. Je l'ai dit, moi j'ai connu beaucoup d'aventures humaines en équipe nationale et c'est un facteur qui est très important pour moi. Et les reconstructions dans un groupe, c'est difficile.
c'est pas facile. Donc leur laisser la place pour qu'ils se... C'est-à-dire qu'ils jouent des joueurs جداد باش تكون Toujours هناك s'investir. Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans un groupe et me réinvestir encore et tout, c'était vraiment difficile et j'ai voulu laisser mettre à l'aise les gens. Au contraire, les jeunes qui viennent, ben, les mettre à l'aise, qui se trouvent ensemble et puis qui fassent l'avenir, Inch'Allah, de la sélection. Maintenant, je l'ai dit des fois, même si il n'y a pas beaucoup de différence entre des jeunes joueurs qui ont 20 ans et d'autres comme moi qui ont 30 ans, mais les générations, elles changent vite. Donc on se retrouve des fois peut-être un peu plus seul, pas mis à l'écart, mais c'est humain, c'est comme ça. Donc laisser les gens à l'aise pour travailler, pour apporter les meilleurs résultats, parce que c'est dans la sérénité qu'on a des bons résultats. Et aussi vraiment en construisant un groupe solide, mais il faut le laisser, Inch'Allah, travailler dans la sérénité et le plus longtemps possible. C'est une grande coïncidence quand même que tu تعلن la retraite تاعك ومن بعد يجي بالحاج ومن بعد متمور qui dit temporairement pour l'instant je préfère ما يعيطوليش. C'est pas une grande coïncidence. Bon, Ziani qui n'est pas convoqué, qui n'est plus convoqué. Il a été le catalyseur des autres joueurs. Je voudrais pas être, je voudrais pas être la cause de quelque chose de négatif. Au contraire, je l'ai jamais été, je voudrais pas l'être. Mais je peux pas moi commenter leur départ. Maintenant, Karim Matmour, c'est vrai qu'il passait un moment difficile avec Francfort et ils ont mis une pression forte sur lui. Karim, c'est quelqu'un aussi de... Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts de caractère, il y a des joueurs qui sont tendres. Karim, il est tendre. Et la pression, il a peut-être cédé à cette pression. Ça ne veut pas dire qu'il a tourné le dos. Temporairement. Il a tourné le dos définitivement. Après, un sélectionneur, c'est lui qui décide. Hein. Qu'il fasse appel à Karim Matmour ou à Karim Ziani ou à quelqu'un d'autre. C'est ses choix. Moi, personnellement, je les respecte et je pense que les personnes concernées aussi, elles respectent ces choix et elles n'ont pas fait de commentaires là-dessus. Comme par hasard, le dernier match, c'était en Gambie, c'est ça? Où on peut dire que sur une erreur, la Gambie, ils nous ont marqué un but, mais tu t'es tout de suite rattrapé en égalisant, justement. Mais il y a eu quand même, comme Bzef Nas critiqué après le match, c'était un facteur... les critiques Hadouk, est-ce que tu t'es dit peut-être peut-être qu'ils vont me... Il y a des choses aussi. Des scénarios comme ça. Quand on est depuis longtemps en équipe nationale, on ne va pas taper sur le petit jeune qui arrive. On va taper sur les cadres, sur les anciens. Quand ça ne marche pas, c'est partout pareil. Mais maintenant, il faut voir les choses, il faut analyser les choses. C'est vrai que les derniers temps aussi, un mauvais résultat ont critiqué les anciens. Maintenant, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de critiques pour les anciens quand ça allait pas, alors que c'est des gens qui s'investissaient énormément de leur personne et de leur force physique pour l'intérêt du groupe seulement, pas pour autre chose. Maintenant, c'était pas la cause. Mais après, quand un détail, plus un détail, plus un détail, ça emmène peut-être à réfléchir pour une décision sage, pour ma personne et pour le bien de tout le monde aussi, c'est tout. C'était mon capitaine, il avait un caractère très très fort. Peut-être le caractère fort aussi a fait que aussi je laisse la place, je veux pas être moi imposant ou là non. Non, c'est exactement, mais c'est le fait d'avoir aussi, quand on a un caractère comme ça, c'est-à-dire que même peut-être il te demandait beaucoup ton avis et tout, non, il ne demandait pas. Il ne demandait pas plus spécialement mon avis. Comme le faisait peut-être même Cheikh, avec les cadres, il discutait beaucoup. C'est vrai que Cheikh, il discutait énormément avec les cadres. Maintenant, le coach, il ne me demandait pas spécialement mon avis. Il me considérait comme un autre joueur. Maintenant, moi, j'ai ce truc où des fois, je donne mon avis, sans manquer de respect, bien sûr, mais quand je sens que le groupe, il veut faire passer un message à son entraîneur ou quoi, c'est toujours comme je vous dis, quand on tape sur les joueurs les plus anciens quand ça ne marche pas, c'est aussi aux joueurs les plus anciens de protéger les petits jeunes quand ça ne va pas et quand ils arrivent pour passer un message au coach. C'est comme ça. نقول برك العنتر جست مور الفاصل الإشاري.
مع كلير الجديد للرجل عندك القوة لتتغلب على مشاكل فروة الرأس، القوة للقضاء على القشرة، الحكة، الدهون. كلير الجديد للرجال مع برونوتريوم 10 تركيبة من الفيتامينات والمعادن، يقوي فروة الرأس لتقاوم القشرة، الحكة والدهون. 3 فوائد متكاملة. كلير الجديد للرجال، 3 فوائد متكاملة لفروة رأس مثالية. تفضل زهير، كنت حاب تقطع عنتر. C'était quoi les meilleurs moments de l'équipe nationale تاعك اللي عشتهم؟ C'est vrai que le meilleur moment, j'accorde, comme j'ai dit, énormément d'importance à l'aventure humaine. Et les meilleurs moments qu'on a passés, c'est la période avant la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est pas mon meilleur souvenir particulièrement. La Coupe d'Afrique, Balak? La Coupe d'Afrique, oui. La Coupe d'Afrique, c'était vraiment la récompense pour notre groupe d'avoir vécu cette aventure ensemble. C'était vraiment beau. Toute cette période avant la Coupe du Monde, jusqu'à la Coupe d'Afrique, c'était vraiment mes meilleurs moments, pas qu'en tant que avec l'équipe nationale, mais dans le football en général. شيخ انت دائما كنت تقول باللي ليكيب هذه اللي بنيناها وكملت انت بنيتها وراحت لكاس افريقيا وراحت لكاس العالم، يفاني نخلوا الركائز تاعها، ومام لو كان اون كونستروي نوفيل ايكيب ما يفو با نجيبوهم كاع جدد. C'est la perte d'un joueur qui m'a Inter, même bon, Zani qui n'est pas plus rappelé, c'est un choix. Départ à Nader Belhaj aussi, ça a laissé un vide, quoi qu'on dise. Et non, ce que j'ai dit déjà à la fin de la Coupe d'Afrique. ما تكلمتش انا خلاص وتكلمت في نهايه lorsqu'on a été éliminé de la Coupe d'Afrique, j'ai dit parce que les gens ils pensaient qu'au match لعبنا مع تونس لعبنا مع، وانا قلت لهم نو، الغلطه اللي دارت فاصون ما كانوش يسمعونا احنا كي كنا نهضروا الوقت هذاك. الغلطه اللي دارت هي سي كو اون ا با باسكو شوف vous avez une équipe ولا دي جوور اللي يلعبوا كاس افريقيا وكاس العالم وهذه فتره طويله ما لعبوش اللاعبين. tu vois lorsqu'on calcule le nombre de fois كيما لا جينيراسيون هذه ils ont joué la Coupe d'Afrique en 2004, ils ont joué la Coupe d'Afrique 2010 et une Coupe du Monde. Donc, à l'époque, et non, parce que c'est un petit peu dans le même sens qu'on est en train de dire. Lorsqu'on compose, on laisse des piliers, il faut les maintenir. Quel que soit, bon, ils jouent pas dans le titulaire, pas titulaire, c'est pas le plus important. Mais ils sont là pour assister, notamment dans une période transitoire, le passage de témoins. Et là, on profite de la présentateur اللي قال هو يعاود يقول بلي انا ما ديسيزيون elle est personnelle. Non, moi il a très bien, je pense que c'est bien réfléchi, il respecte tout le monde, il a respecté, il a senti bon le moment de se retirer, s'est retiré, et il faut respecter ça. Donc chacun a le droit de partir quand il veut. كيما كان يهضر على كريم متمور, on a eu des كيما يقول لك tellement on se connaît. Je me souviens le premier stage, je répète encore une fois, قبل ما نبداو les premières qualifications contre le Sénégal, il est arrivé à هذاك, il avait déjà un gros problème. Qui m'a dit que c'était un gars qui est un grand joueur mais très fragile sur le plan psychologique. Il a vu l'adjoint d'ailleurs, il n'a même pas pu. Après il est venu me voir, il me dit voilà, je suis vide, complètement vide. Bon, je lui ai dit mon fils, il n'y a pas de problème. Mais tu aurais dû me dire simplement pour ramener quelqu'un d'autre à ta place. Tu aurais pu me dire avant d'arriver en stage. Bon, c'est pas grave, tu es vite, je te laisse et on te reprend après. Et il n'a pas fait la phase où on a joué 4 matchs. Au mois de juin. Et on l'a repris après, c'est pas une raison. C'est pour ça que chacun gère à sa manière. Chacun, bon, il faut, parce que en plus, c'est un gars foncièrement honnête. Tout à fait. On a dit un petit peu les cas. C'est un gars qui aime le bled, mais qui est également donc très très honnête. Niyat صح يعني صراحة. C'est un petit peu, donc il faut gérer cas par cas. Moi je reviens un petit peu à l'équipe, quelle que soit l'équipe, de toute façon, moi je trouve qu'il y a une grande expérience de la gestion humaine également. Si tu n'as pas des gens à l'intérieur de l'équipe qui tiennent, quelles que soient toutes les équipes, ça tient comme ça. Si vous n'avez pas des gars solides qui ont de l'expérience, qui jouent un petit peu le rôle psychologique, qui assistent l'entraîneur, le président dans l'équipe, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on oublie, ننساو حاجة نهضروا غير ديما على التكنيك
Et on oublie la chose importante, nous sommes des êtres humains. On عباد ولازم des relations comme ça. Cher, l'équipe nationale, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme le cas de Antalya. C'est à part. À part parce qu'il est intelligent par rapport à d'autres. Il a un côté relationnel excellent. Il passe des messages facilement. Mais par contre, quand lui, les années 2000, il est venu. Il est venu l'équipe nationale, il a commencé à... Antalya, c'est le premier cas FIFA au monde. Oui, exactement. C'est pas le même cas. Quand 4 ou 5 joueurs, ils se sont engagés avec l'équipe nationale, avec aucune réflexion, directement par le cœur. Mais qu'il y a actuellement des joueurs qui ne s'engagent pas pour rien. Mohamed, moi je vais plus loin. Maintenant, on parle de ces cas-là, lorsqu'ils sont venus, puisque nous avons tous assisté. Maintenant, je dis, c'est aussi dû à l'éducation et à la force des parents. Les parents ont joué un rôle. Voilà. Beaucoup plus. Bon, maintenant, si on parle d'Antar, on peut en parler énormément parce que d'abord, c'était le lien. Parce que Kenya Arfia Yahda l'Arabia, très bien, donc avec les gens, les locaux qui étaient avec nous. Donc il communiquait très bien. Il était avec... Non, voilà. Non, encore ça passe. Mohamed خلي بالك président, انت شفت l'équipe اللي كانت والéquipe اللي راهي بالك il fallait vraiment laisser quelques cadres. C'est tout à fait normal. Les cadres, toujours, ils ont leur place. Mais l'équipe, la dernière équipe que j'ai vue, quand même, ça commence. Les 3 joueurs qu'ils ont récupérés ont donné un plus à l'équipe nationale. Mais encore, Mazel, parce que moi, sur les 22 ou 23 joueurs qu'il a pris à l'Ilodzik, il y a 3 ou 4 qui n'ont pas leur place. Il faut dire les 4. Par exemple. Mais écoute, tu l'as fait, il y a des joueurs qui n'ont pas leur place. حبيت نقول برك يفو دير اسمحي لي احنا عشنا مع الفريق الوطني ما نظنش كاين لاعب في وسط 22 لاعب ولا 23 لاعب ما يحبش الجزائر. كل واحد يلام الجزائر اصافاس اكزاكتومون. كاين اللي يبين، كاين اللي ما يبينش، كاين اللي غير، كاين اللي ما يغيرش. لا شاكا اسمح لي كمل. لا كمل بعد كمل انت. ناضت فيهم الحب تاع الجزائر كي بداو يلعبوا في الجزائر. لا اسمح لي خليني نكمل لي ديتاي وما اهضر انت. اسمعني مليح. حنايا كان عندنا باش سمعت معليش محمد خلو زهير. حنايا كي كنا تقول لي عنتر كان يحب زين بكري نقول لك وي، تقول لي زياني نقول لك وي. مي كاين ضغط واحد اخرين ناض فيهم الحب الجزائر كي ولاو يلعبوا في الجزائر. يا اسمح لي يا محمد هاك شوف هاك انت رايك تفرض الراي تاعك على الناس. خلينا نهضر ولا تهضر. محمد معليش خليه يعطيه. حنايا كي كنا نعيطوا اللاعبين اون افي دي كريتير دو سيليكسيون. دي كريتير دي سيليكسيون هو حب الوطن والغيره اي لامور دو بيي. صح ولا ماشي صح شيخ؟ دونك سي اون افي با سو كريتير ما نعيطولوش اللاعب. هذه من كانت من ستادير لي بوان امبورطون. دونك من بعد ندخلوا التكنيك وندخلوا هذيك وندخلوا الامور الاخرى. حب الوطن كيفاش تعرفوا؟ لي بارون؟ لا يعطيك الصحه. حنايا لوسكون فوزي لو سكوتينغ ولا كان الشيخ تانيت اون بارلي افون دو بارلي افيك جوار دو سيليكسيون جوار اون بارلي افيك لي بارون. Même c'est-à-dire un responsable de la fédération, il pouvait faire ça, c'est-à-dire un haut placé dans. Donc, mais on avait ce critère à respecter. C'est un joueur qui ne respectait pas, qui n'aimait pas venir, qui n'aimait pas défendre l'équipe nationale, qu'on a manqué. شوفي اسمع بس الجد. شوفي حاجه اللي ما تقدرش تنحيها لونسيان جوور اللي لعب تحت الالوان الجزائر. سي لو مومون تاع ليم ناسيونال وتكوني واقفه في الماء، هذيك امبوسيبل ما يقدر يحسها غير اللي يلعب تحتها. دونك نقول لك حاجه، الناس اللي جاوا لهنا الفريق الوطني، الناس اللي جاوا الفريق الوطني لهنايا يبداو يحبوا الجزائر ابارتيغ دو سيت انستون لا. مي ما قبل ما كانش عندهم حتى نظره ولا خسره الفريق الوطني. انا نقول لك جو بو سيتي ان اكزومبل. تفضل شيخ. شوف انا جو سيتي ان اكزومبل كونكري كونسيرنون بون انا جو سوي qui m'a goûté, je ne rentre pas dans ces sélectionneurs de faire ces critères de ces. Je citerai un cas, un joueur dans les années 90. J'étais le voir, donc c'était Kraouch. Je ne savais pas qu'il allait en parler. Ouais. J'étais dans sa famille, donc donc chez eux.
j'ai discuté. Donc c'était qui c'est qui pouvait venir en Algérie à l'époque, les années 90. Donc il avait la convocation de l'équipe espoir française. Il me l'a montré. Donc ses parents me l'ont montré. Donc c'était Domenech à l'époque. Voilà, c'était Domenech. Et moi j'étais gêné lorsqu'ils m'ont montré la convocation. C'est difficile. Donc moi je l'ai posé simplement le soir, on a tardé parce que je suis arrivé un peu en retard, à 11h du soir. À 11h du soir. Je lui ai dit voilà, demain matin, donc au petit déjeuner, vous me donnez simplement la réponse. Donc c'est une famille, une grande famille, il avait 12 enfants, donc 12 frères et sœurs. Et j'ai dit aux parents, قالوا لي كيفاه الجزائر وهذاك حكيت لهم الجزائر واش راهي. قلت لهم mais la décision c'est vous qui devez, les parents qui devez la prendre. Parce qu'au moins le gosse ne pouvait, donc il était... Et finalité de la chose, le lendemain matin qui note, donc avant de partir, قلت لهم واش قالوا لي le garçon part avec toi. Et il est venu avec moi en Algérie. C'est un petit peu, pour vous dire un peu l'image, le lien qu'il y a, notamment surtout les Aïchou Barra. Aïchou Barra, ils ont un amour, surtout l'Algérie, et surtout les moments difficiles. Cheikh, اسمح لي نقطعك، ما نحبش نقطعك بزاف، mais juste par manque de temps، برك نولوا لعنتر بالك il voulait rajouter quelque chose، اسمح لي. Moi j'ai vécu avec ce groupe. Il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais j'ai vécu, donc il y a des joueurs que je connais beaucoup. Et il y a des joueurs qui aiment énormément aussi, qui aiment énormément l'Algérie. Il y en a vraiment qui sont nationalistes aussi. Je ne veux pas y citer certains et pas d'autres, mais qui me viennent à l'idée comme ça, comme Majid, Bouguerra, comme Rafiq Djebbour aussi, qui aiment beaucoup l'Algérie. C'est vrai que c'est dû à une éducation aussi. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est tes idées, je les respecte. Maintenant, je ne peux pas dire qu'un tel il aime plus, il aime. Je vois pas chez lui, dans son cœur vraiment ce qu'il aime. Maintenant, je peux dire juste que moi, je suis derrière eux et j'aimerais qu'ils vivent leur aventure, qu'ils se trouvent vraiment un groupe, un état d'esprit, Inch'Allah, comme ce qu'on avait nous, mais qui reste longtemps. Ouais. Qu'on prenne un exemple même, c'est pas parce que moi je suis parti maintenant que je vois de loin qu'il y a des choses que je maîtrise pas, je vais pas critiquer. Pas pour dire que je critique pas, mais on prend exemple, par exemple sur l'Égypte. Je l'ai dit la dernière fois dans une interview, ils ont connu des éliminations, ils ont connu des défaites, mais ils gardent une stabilité. Voilà, bon, Inter, juste ton avis à l'équipe actuelle. On peut aller en Coupe du Monde? Bien sûr, on peut aller en Coupe du Monde. Maintenant, je le dis et j'ai envie qu'on aille en Coupe du Monde. Parce que je ne pense pas qu'il y en a un ici autour de cette table qui n'ait pas envie que l'Algérie aille en Coupe du Monde. Voilà, et ça passe avant tout, l'intérêt de l'Algérie passe avant tout. Inch'Allah, on va se qualifier en Coupe du Monde. Maintenant, c'est une mission très difficile. Une dernière question, parce que elle a juste حب الوطن, parce que الوقت دهمنا شوية. في درمان بون tout le monde تفكر البيت تاعك. أنا كنت تما في مصر بعد الكاساج وكنت vraiment parmi les joueurs, les mêmes Cheikh Balaki va témoigner, les كنت en colère, dans une colère immense. كنت même تهدر ودمنا وحنا شهداء ماتوا على هاد البلاد et tout. La rage هذيك كاع كانت في هذاك لو تير. Mais déjà, la rage, elle était dans les deux matchs, même si on a perdu au Caire. Le fait que, quand on comprend l'arabe, le fait de voir les émissions qu'il y avait là-bas et de dire des choses qui nous ont vraiment blessés sur nos martyrs, ça fait très mal. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mon père, il m'a montré, ou mon grand-père, il est mort, Allah yarhamou, ou mes oncles, donc... Quand on grandit avec ça, il y a des choses qui restent, qui marquent. Et je pense qu'il n'y a pas que pour moi, pour pas mal de joueurs qui étaient là dans ce groupe, ils nous ont donné une motivation supplémentaire. Là, journaliste, en tout cas, on a l'impression que tu es parmi le classement que tu On a essayé de donner cette rage à tout le monde et ça a marché. Je souhaite vraiment de tout cœur que cette équipe vive ces moments-là. Inch'Allah. ان شاء الله ندوروا ونروحوا دوكا لدوري المحترفين اللي جرات هذا الويكاند. تابعوا معنا. عزز مولودية الجزائر موقعه في المركز الثاني بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه مولودية العلمة يوم السبت في الجولة 26 من البطولة المحترفة الأولى، ليرفع أشبال مناد رصيدهم إلى النقطة 47 بفارق 5 نقاط خلف وفاق سطيف المتصدر.
وفي مباراة أخرى أنعش شباب باتنا أمله في البقاء بحظيرة الكبار إثر فوز ثمين على مولودية وهران بواقع 2-1 في حين تخطى أهلي برج بوعريريج ضيفه شباب بلوزداد بهدف يتيم، وصعد بذلك الأهلي البرايجي إلى المركز 12 برصيد 29 نقطة، في حين توقف رصيد شباب بلوزداد عند النقطة 38 في المركز السادس. وداد تلمسان رهن حظوظه في البقاء إثر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه شباب قسنطينة صاحب المركز الرابع بدون أهداف. وفي افتتاح هذه الجولة تغلبت شبيبة القبائل على ضيفها اتحاد بلعباس متذيل البطولة ب2-1، في حين أجلت مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة. ويفاق سطيف جمعية تشلف اتحاد الحراش شبيبة بجاية بسبب مشاركة هذه الفرق في المنافسات القارية، وحدد تاريخ 26 أفريل الجاري لإجرائها. بريزيدون جي ربحت كونتر العلمة، سي اون فيكتوار اللي عندها بلعباس باردون كونتر بلعباس 2-1، سي اون فيكتوار اللي عندها أهمية ميم اون فان سيزون هكا. C'est normal, il faut gagner toutes les victoires عندهم. Mais on a fait un bon match. C'était 4-0, 5-0, mais il y avait la chaleur, les joueurs ont raté, mais on sent que l'équipe va revenir. Président, vous allez injecter des jeunes joueurs en fin de saison باش تحضروهم العام الجاي ولا c'est quoi l'objectif? Je ne peux pas vous dire maintenant. Je sais qu'on va se réunir dans la semaine. Les matchs les cadeaux. Les matchs les cadeaux, qu'est-ce qu'on va faire, le recrutement de l'entraîneur, préparer la nouvelle saison, mais pour le moment je ne peux pas. Pour l'entraîneur, ça va se décider très bientôt? D'ici une semaine. Inch'Allah. اسمح لي بريزيدون، شفنا في الميركاتو جبت بزاف لاعبين، منهم كاين دي جوار اللي ما همش يلعبوا ما لعبوش كاع يتيك كاع الروتور ما لعبوش. L'entraîneur nous a demandé coûte que coûte de ramener Bouchouk. Il ne le fait pas jouer. على بالك ولا تقول في قلبك كنت راح نسالك علاه. بولعنصر il ne le fait pas jouer. علاش heureusement Chelali joue, il marque. Maïza, les 2 premiers matchs, il a dit que c'est un excellent joueur. Après, il l'a garé. Il ne le fait pas jouer. Maïza, on le connaît tous. C'est un bon joueur. Parce qu'il y a Belkalem et Rial, il fallait faire ça. Allez, Belkalem et Rial. Mais je ne lui dis pas aux joueurs que tu n'as pas ta place dans l'axe central. L'entraîneur, fait l'entraînement, il a le poste puisqu'il joue bien au ballon. Il peut jouer en demi-défensif ou en demi-offensif, mais il joue bien au ballon. Président, حبيت نسألك برك لا فوني تاع بوشو. Est-ce que parce qu'il a été convoqué ou اسمها ديك اللعاب اللي ديكوفراه علي لوزيك ولا انت جبته هكذا؟ لا سنجاك اللي قال لنا تجيبوا لي بوشوك كوت كوت. باسكو علي لوزيك نهار جا قال بلي انا يا جدي كوفا ان غران جوار، مادام من تم شفنا هذاك محمد جوزو ما يلعبوش. جوزو الدور المحترفين الثاني تابعوا معنا. في إطار البطولة المحترفة الثانية لكرة القدم، سقط رائد ترتيب شباب عين الفكرون ب3 أهداف لهدف أمام ترجي مستغانم، في حين الوصيف أمل الأربعاء تمكن من خطف نقطة من أمل مروانة بعد تعادل سلبي، في حين المولودية البجاوية ضربت بالثقيل لتتقاسم مرتبة الوصافة مع أمل الأربعاء بفارق نقطة وحيدة، وباقي النتائج كانت على النحو التالي: شيخ en division 2 مازال ما تحسمت الامور. Un point qui sépare les 3 équipes. Non, mais je pense que les 3 équipes sont pratiquement bien. Maintenant, je connais premier, deuxième.
نظن ما عندهاش اهميه كبيره في هذا. عندها يا شيخ فيها 1 مليار ولا شبيك. هي نورمالمون 3 يعطيهم لما 3 ما فيها والو. En deuxième division. Moi je suis en train de penser à autre chose. Moi je poserai peut-être نطرح انا سؤال peut-être parce que ce qui me préoccupe je suis en train de donc هذا professionnalisme donc les gens qui descendent ou ceux qui montent, surtout ceux qui descendent, ils perdent le statut ou la... 2 ans. 2 ans, il y a un statut professionnel. 2 ans. Mais s'ils veulent le perdre, s'ils veulent le payer, pas de problème. Ouais. Mais s'ils veulent quitter... Parce que là aussi, parce qu'on a la stabilité, notamment... Mais là, c'est professionnel. Voilà, c'est-à-dire la question c'est tout. Parce que je pense qu'il faut se préoccuper d'abord de ça. Pour partir sur une bonne base, et les clubs qui accèdent doivent normalement répondre à un cahier de charge. شيخ هذا البروفيسيوناليزم حطنا له قضيه ومازال نزيدوا نخصصوا له قضايا اخرى نجوزوا لا كوب دافريك اللي لعبت ايضا هذا الويكاند تابعوا معنا. تحت عيون المدرب الوطني للمحليين توفيق قريشي تعادل اتحاد العاصمة على ملعب عمر حمادي أمام نظيره بيطام الجابوني في إطار ذهاب الدور 16 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. تشكيلة الاتحاد عرفت عدة تغييرات في هذه المباراة التي عرفت عودة سوغار إلى أجواء المنافسة وإراحة العديد من اللاعبين الأساسيين تحسبا لنهائي كأس العرب للأندية المقررة يوم 25 أبريل الجاري أمام الكويت الكويتي، ونهائي كأس الجمهورية أمام العميد يوم الفاتح من ماي التي تعتبر من أهداف الفريق. وعليه يكون اتحاد العاصمة قد رهن حظوظه في التأهل من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى غاية مباراة الإياب. وبعد نهاية المباراة كاميرا الشروق رصدت لكم هذه الانطباعات. يعني ليكيب يعني دو غابون هذه اللي شفناها اليوم يعني سيت اون ايكيب كورياس يعني لعبت بخطط دفاعيه وين كما يقول لك حنا يعني خلقنا بزاف فرص وين ما حلفناش الحظ باش نسجلوا ان شاء الله كما يقول لك حنا ستي ان ماتش دو بريباراسيون يعني هذا اللي لعبناه اليوم بور بريباري لي دو فينال. نقولوا ما نجمناش نماركيو الخصم بالك هو اللي كان اون بلاسيتو مي اون في ان بون ماتش وين يفو با اوبليي c'est le troisième match de la semaine après la demi-finale de Coupe d'Algérie en rang déplacement. On a rentré après on était à Achlef en déplacement match amical et vendredi c'est le troisième match Coupe de la CAF. Bon mais on savait déjà où on allait, on savait déjà qu'on avait affaire à une grosse équipe, que ça n'allait pas être facile pour nous. Donc ce qu'il fallait faire comme le voyage pesait un tout petit peu. On accusait un peu de fatigue, on savait déjà qu'on allait avoir des problèmes au niveau de la fraîcheur physique, ça n'allait pas être facile, ça c'est clair. Mais tout ce qu'il fallait faire, c'est de les contenir et essayer de jouer sur contre. Je pense qu'on a réussi, on s'est même créé des occasions du but, mais malheureusement, on n'avait pas suffisamment de jambes pour pousser un peu plus. Cher Paulusma, la Coupe d'Afrique, c'est le 4e objectif. Donc la preuve, là, pratiquement avec Fariq B. 0-0. Bon, l'USMA, c'est une équipe qui surtout joue bien, beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Moi, ce que j'ai remarqué aussi bien au championnat que la Coupe d'Afrique. Et en plus, Bahreïn, il se débarrasse de cette Coupe d'Afrique, mais ils n'arrivent pas. Donc, je ne sais pas comment. Je crois que la prochaine fois, il faut envoyer l'équipe junior pour le match retour et ça, ils vont se débarrasser de la Coupe de la CAF. أنت لعبت contre بجاية البارح كيفاش لقيت l'équipe تاع بجاية؟ Tout à l'heure, on parlait de la JSMB. Je pense qu'il ne faut pas leur enlever leur mérite. Si on n'a pas fait un très bon match, c'est qu'aussi on a été gêné par une bonne jeune équipe dynamique. Ils nous ont pressés au milieu de terrain. Ils nous ont posé des problèmes parce qu'à chaque fois, c'est pas l'excuse du terrain, mais nous on connaissait pas bien le synthétique, eux ils connaissent leur terrain. Et à chaque fois, nous il y avait un milieu de terrain qui avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs de leur équipe qui étaient sur le nôtre. Ce pressing-là, il nous a gênés et c'est à mettre à leur honneur parce qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps. Après, nous, on a réussi à s'en sortir. On est resté solide défensivement. On a réussi à placer 2-3 contre. En deuxième mi-temps, on a pris un peu plus le jeu à notre compte. Justement, نشوفوا المقابلة ونعاودوا نولي اللي كانتر.
في مباراة غابت عنها الفرص الكثيرة وميزها التنافس الشديد والاندفاع البدني فوق الميدان، تعادل فريق شبيبات بجاية بدون أهداف أمام ضيفه الترجي التونسي عشية السبت في ذهاب الدور 16 من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا. الشبيبة ظهرت بوجه مغاير تماما عن مستواها في البطولة، وكانت أحسن من الترجي أين التمسنا ضغطا واضحا من جانب رفقاء القائد زافور، إلا أن الحظ لم يحالفهم للوصول إلى شباك الحارس بن شريفة في وقت تدارك فيه التونسيون في الشوط الثاني عبر محاولات قادها الجزائري بالليل، لكن إرادة البجاويين كانت أكبر حيث واصلوا شن الخطر على مرمى الترجي إلى غاية اللحظة الأخيرة. المدرب سوليناس ولاعبوه قالوا أن الشبيبة أبانت عن وجهها الحقيقي وستسعى لإعادة سيناريو أشانتي بملعب رادس في اللقاء الإياب. نظن نقدر نقولوا أن أدينا في الواجب تاعنا في الميدان رغم الصعوبة اللي تلقينا مع فريق يعني من أحسن الفرق الإفريقية. نظن أن اللاعبين عملوا مجهود كثير ويعني ما سعفناش الحظ في الشوط الأول وين كنا قادرين نسجلوا هدف. كيفاش عملنا في المباراة اللي فاتت إن شاء الله يعني نعملوا المجهود تاعنا في المباراة الجاية إن شاء الله، يعني ولو الحصول على يعني تأشيرة التأهل. نظن أنه المهمة صعبة كثير لكن مش مستحيلة. بدوره المدرب الكنزاري ولاعبوه أجمعوا على أن مواجهة بجاية كانت جد صعبة، كما لا يعني أن تعادل الترجي بملعب الوحدة المغاربية يعني التأهل. تونس والجزائر ديما لي ماتش يكونوا فيهم تونسيون فيهم موتيفاسيون دو بار اي دوتر. Une mi-temps pour chaque club. La première mi-temps, ils étaient beaucoup mieux que nous. On a eu beaucoup de problèmes techniques sur le plan de contrôle, les passes, les dribbles. Deuxième mi-temps, c'est mieux adapté avec le terrain. لعبنا خير وخرجنا اكثر ومشينا اكثر للاتاك. On a conservé plus la balle. On a eu une occasion ولا deux occasions. هما بيدهم لا بروميير ميتون كانوا كيف على كل يظهر لي لو نيل ايكيتابل لي دو كلوب ما ثم حتى كلوب ا ميريتي دو غاني. 0-0 مباراة نتيجة صعيبة إذا كان نعرف أنها بجاية في المباراة الأخرى عملت 0-0 وفازت في غانا وعملت 1-1 يعني باش تكون مباراة صعيبة على الفريقين وإن شاء الله نكونوا جاهزين كما ينبغي. وسيلتقي أبناء ماغورايا بأبناء باب سويقة بعد أسبوعين في لقاء الإياب بملعب رادس. Hunter, juste pour revenir à المقابلة, قلت لي un fait marquant personnellement, c'était l'accueil de Bjaya qui t'ont accueilli de façon merveilleuse. C'est vrai que je profitais encore de cette occasion pour les remercier. Il y avait un accueil magnifique déjà pour toute la délégation aussi de l'Espérance et particulièrement pour Youssef Blaili et pour moi-même. C'était vraiment très très touchant. Tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas spécialement parce qu'il y avait un enjeu aussi, mais c'était une belle surprise et je les remercierai jamais assez pour ça. كنت هدرت لنا على يوسف بلايلي درك عنتر. يوسف بلايلي سي ان الجيريان جوار الجيريان اوسي اللي كيلعب في الام سي او. شوفوا معنا البورتري تاع والروبورتاج اللي خصصناه ليوسف بلايلي. تحدث اللاعب الجزائري يوسف بلايلي وسط ميدان الترجي التونسي عن عدة نقاط خصت مباراة فريقه ضد شبيبة بجاية في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مستقبله الكروي وكذا المنتخب الوطني الذي يعتبر هدفه الأول والأبرز. لعبوا كرة مليحة كما نقول، عندهم لجان ملاح. ان شاء الله حنايا كما نقول كنا بيان بلاسي ولعبنا بيان. ان شاء الله في الروتور ان شاء الله نديروا حسابهم كبير ورابح كاليفي ان شاء الله. نظن الحمد لله يا ربي راني نخدم على روحي في لي زونطريمون. نظن اديت واجبي اليوم، ان شاء الله نزيد نكمل هاك وان شاء الله نزيد نطلع النيفو تاعي ان شاء الله. وي لاعب جزائري لعب في الترجي كما نقول عن طريق خويا، نظن يعاوني بزاف وانا ثاني عاونته بزاف كما نقول قديم عليه هنا. ان شاء الله كما نكملوا في رحبه وندوا لي تيت ان شاء الله في رحبه. دروك راني نفكر في كما نقول الشامبيونا والشامبيونز ليغ، وان شاء الله نفكر في الاوروب ان شاء الله. المنتخب الوطني ان شاء الله نخدم على روحي ويمكن نسهل اللي كم ناسونا نجي ان شاء الله. اللاعب السابق للحمراوة أبان عن إمكانيات جيدة ما جعله ينال ثقة المدرب والمسيرين. قدموا مباراة
محترمه. بون خفنا شويه معناتها سور لو بلان ايموسيونيل اللي يكونوا في الجزائر وبوتيتر ما يكونوش على يكونوا يباس كوتي، لكن بالاكسبيريونس سورتو نتاع انتر il était là même si يوسف معناتها زاد ما قصرش وعمل لنا بون ماتش. بخلاف الكاليتي نتاعهم، بخلاف المستوى الرفيع نتاع الكوري اللي عندهم، معناها زوز والحمد لله معناها في سيرتهم، في سلوكهم، في حياتهم في الترجي معناها اكزومبلير. ما عندهم حتى مشكله، ما عندهم حتى معناها حوايج اللي معناها مش معقوله، ومنضبطين. ومعناها من الاجانب اللي جاوا للترجي من الاحسن ما كان فما منهم. استطاع ابن الباهية أن يخطف قلوب وعقول أنصار ومحبي فريق باب السويقة بعد أن أصبح أحد الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب الكنزاري. عنتر يحيى ويوسف بليلي ولادنا ولاد الترجي تو لبسوا مريول الترجي، هما دوريجين الجيرياني في الالجيري تو ولاد الترجي قالبا وقالبا. ونحن فرحانين برشا بعنتر يحيى ويوسف بليلي. يوسف البليلي بدا معناتها كان من الاول ما دخلش بيان في الجروب، سو انتيغر با بيان في الجروب. توا سافا تحسن بالبليلي ويستحق الدعوه للكيب ناسيونال نتاع الجزائر، يستحق الدعوه. ماذا بينا نحن لونترونور يجي يتفرج يا خويا البليلي يستحق. والبليلي تنجم تسال وعنتر يحيى تنجم تسالهم عباره يحس في روحه ماهوش في الغربه جمله، يحس في روحه في عائلته بالعكس. نحن حسينا البليلي نحن نعرفوه عندنا برشا، وعنتر عندنا نعرفوه عنده برشا، وكاين ولد الاسبيرونس من اليوم الصغرى، خاطر الانجيريه معروفين بالكرم نتاعهم ونفس الكاركتير بارامون هما والجزيريه. البليلي كما يحلو لتوانسا مناداته يتطلع لتلقي دعوة الناخب الفرنكو بوسني وحيد خليلوزيتش، لأنه لاعب مميز ويستحق التواجد مع الخضر فعلا. Président Hannachi Youssef Belaïli, un bon joueur qui est titulaire à l'Espérance. Il est titulaire à l'Espérance, il a sa place en équipe nationale d'Algérie. Et هو وجابو ils ont leur place en équipe nationale d'Algérie. كنت حاب تديه واحد الوقت président. حبيته mais من دوكا حاب يديه. Bien sûr. C'est un bon joueur, c'est normal. C'est un excellent joueur, il a sa place en équipe nationale qui هو كي جابو. محمد بلايلي سي با فاسيل الواحد يقدر هكذا يمبوزي روحه في ليسبيرونس ولا كيف كيما. ان اتاكون كومبلي عنده كاع ان بوتونسيال تاع ان اتاكون، يتري بيان، يفا فيت، بيركوتون، يديفون بيان، عنده ثاني ربما شويه برك في السما تان يوتيليز با سا تات، مي سي ان جون كي بوكو دو كاليتي. انا درك حبيت برك نرجع لعنتر ونقول له بعد المقابله تاع شفناك افاك واحد ليموسيون كبيره لا شفنا انا شفت رجل ماركي واحد ليموسيون كبيره، وهذا الشيء ربما اللي خلاك باش درت تور دونور بور فير بليزير. واش الشيء اللي اسكو سيتي بريباري ولا جاتك هكذاك سبونتاني ولا؟ Non, comme j'ai dit, je m'attendais pas à un accueil aussi. شويه عربيه عنتر، شويه عربيه باين تهدر مليح. لا نهضر العربيه بيان سور نهضر. ومليحه كي تهضر العربيه. لا قلت حتى انا ما كنتش نستنى في الفرحه تاع الجمهور هكا. سي لا موندغ دي شوز، يعني حتى انا نقرب للجمهور ونشكرهم وفرحوا بينا صح. وهذاك الشيء اللي خلاك باش دير الدوره صح، هذاك الشيء اللي خلاني ندير ان تور دونور ونشكرهم. سي فري كو لو بوبليك سيتي ان غران فير بلاي في هذاك المقابله. فرانشمون سي اكزومبلير، الشيء اللي داروه امس لو بوبليك تاع بجايه سيتي اكزومبلير. وان شاء الله يكونوا في ديما في المقابلات. ان شاء الله ان شاء الله. زهير ممكن كلمه على يوسف بلايلي اللي هو اشاك فوا راهو يزيد في بان كرون. ما عجبتني مام لاكسون تاع عنتر، خص غير برشا يولي تونس. لا هو شاوي يهضر كيما هما هو دوريجي، خص غير برشا خلاص يولي. انا حبيت نقول برك كلمه على بلايلي. شفناه في المباراه هذه حتى تبعناه بعد المباراه. il a pris beaucoup de confiance، c'est-à-dire لاعب اللي عاود ربح الثقه تاعو في النفس كثيره، وحتى من ناحيه كما يقول لك الموراليتي تاعو لاعب كما يقول لك متخلق ولاعب محترم، وهذا راح يخليه يزيد يتالق اكثر واكثر
وحتى ان شاء الله تكون عنده لفته من الناخب الوطني تاعنا، وان شاء الله تكون عنده فرصه باش يلتحق بالفريق الوطني. عنتر راك تشوفوا كل يوم في لي زونترينمون، كل يوم في التدريبات، او قال بلي عنتر يحيى خويا، واش تقدر تقول لنا اوبجيكتيفمون اللاعب هذا يا يوسف بلايلي؟ سي فري كو انا نعرف يوسف، نعرف اوسي لا فامي تاعو. يوسف عايش في تونس مع امه وباباه، سي فرير اي سور. سي فريمون سي ان غارسون دو بون فامي متربي qui a les pieds sur terre, et je l'aide aussi à garder. Il faut, parce que c'est un petit jeune. Je l'aide à garder les pieds sur terre, il va les garder, benillah. Il travaille énormément à l'entraînement. C'est vrai que là, avec notre coach, ce Kanzar, il le fait progresser tactiquement. Et ça se voit aussi, parce qu'il ne défendait pas comme ça avant. Maintenant, il défend de plus en plus. Il a vraiment des qualités qui sont rares, parce qu'il est très très percutant. Il a une force, je l'ai dit la dernière fois, une force naturelle, qui lui permet de passer en dribble très très facilement. Et c'est normal qu'il prétende à l'équipe nationale. C'est un Algérien, Bledou aussi, il peut rendre service à bien sûr, moi je pense qu'il peut rendre service. Après, le sélectionneur, il est libre de ses choix. زيدوا برك نتيجة تاع اللقاء الثالث اللي جرى بين وفاق سطيف، اللي انهزمت وفاق سطيف بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الهدفين تاع الفريق الكاميروني كان من دوبلي تاع جولور، وهدف بضربة جزاء في آخر اللقاء، وكان عودية، كان قلص النتيجة في الشوط الثاني. شيخ 3 buts à 1 لسطيف، سي جوابل في سطيف؟ سي جوابل، سي تري جوابل باسكو بون je pense qu'ils peuvent remonter. C'est une équipe, surtout Sétif. Sétif راهم شوية ماهمش ملاح شوية الشيخ هاد اليامات مع الإقصاء تاع كأس الجزائر، زادوا خسروا مع السي ار بي في شامبيونا. سي فري. سي فري كي راهم لازم لهم ديبيت اون 3 ماتش. C'est vrai. ولكن dans 15 jours, je pense que parce que c'est le dernier palier باش يروحوا de la phase des poules. نظن فرصة كبيرة ils vont pas la rater في سطيف. Président, c'est une occasion Steph à chaque fois. نستناو فيها justement باش تمثل لنا احسن تمثيل في رابطة الابطال. C'est l'occasion. 2-0, ils vont se qualifier. C'est le but à l'extérieur déjà compte double. Moi je pense qu'ils ont les moyens de revenir au score. اوكي. نتمناو حظ سعيد لجميع الفرق الجزائرية. تفضل. بروفيت لوكازيون برك. عنتر dernièrement سمعنا في واحد الجرائد التونسية وين un joueur tunisien vous a traité de raciste. انت وبلايلي. On a parlé de ça, mais c'est juste. J'ai une explication avec le joueur. واش صرا exactement عنتر باش الناس تفهم برك واش صرا في المقابلة؟ Il y a eu un accrochage. Le joueur en question, Khaled Souissi, il a été très très dur avec Youssef Belaili. Youssef il est tombé. Ils étaient à plusieurs joueurs sur lui. Moi je suis venu en courant pour les séparer, parce que Thamao fait. Et là, il a eu des propos très très vexants. Moi, je lui ai pas dit ces mots-là, et je lui ai dit, mais est-ce que tu m'as entendu te dire ça? Il m'a dit, j'ai cru entendre dans le mouvement avec les joueurs. Je lui ai dit non, parce que c'est des propos très graves. Il faut être sûr. Si moi, je t'ai pas dit ça. On a réglé le problème, maintenant c'est... Et c'est Djabou qui a réglé le problème. هو تلاقى به لقيت بسويسي. Ouais, تلاقيت بها juste avant l'entraînement, c'est réglé. Et puis c'est vrai que Djabou il a eu un rôle important parce que c'est vraiment un homme, il a été de mon côté. Ouais, c'est vrai. شفنا لي زيماج كيفاش رحم عليك. ميم جاي البارح كانوا معك عنتر. نمروا الصحافة فوت ونشوفوا واش جات العناوين هذا الأسبوع، واش جابت لنا. نفتتح جولتنا الصحفية من بوابة الشروق اليومي ومع محمد معوش الدولي السابق في صفوف جبهة التحرير الوطني الذي رفض الرد على رشيد مخلوفي بعد الانتقادات التي أطلقها في حقه بحجة أنه لا يريد نشر الغسيل خارج العائلة. الجريدة ذاتها تحدثت عن العروض التي تلقاها سليماني، وبحسب مصادرها فإن لاعب الشباب يفضل نادي التروى الفرنسي على حساب أندية مصرية وأخرى تونسية. أما كومبيتيسيون فقد سلطت الضوء على رفيق جبور بعدما اختير كأحسن لاعب وهداف في الدوري اليوناني. نبقى مع جديد المحترفين وعن فيغولي هذه المرة. آخر الأخبار تشير إلى أن نادي فيورنتينا الإيطالي يرغب في التعاقد معه حسب الخبر الرياضي.
وبما أن العد التنازلي لمواجهتي البنين ورواندا بدأ، مصادر البلاد أكدت أن الفافا ستكشف عن هوية المدرب المساعد وممرن الحراس قبل 5 مايو. قبل برك ما نكملوا الحصه تاعنا، حبيت برك نعزي عائله الفقيد عبد القادر الزرار اللي كان توفى. هو اخر لاعب تاع الفريق لايلان، نتمناو له الرحمه ونتمناو الصبر لكامل العائله وكامل عائله كره القدم. جوست ان بتي تور دو تاب الشيخ، شو اللي جلبك في هذه الصحافه فوت تاع الاسبوع؟ لا زرار لي بروبليم تاع تفضل. نقول حاجة اللي أنا عرفته خاصة كمربي كمدرب، خاصة أنا لما دخلت للمعهد التربية البدنية في العاصمة كان هو الأستاذ تاع التقييم نتاعي، أنا عرفته هناك وعرفته كذلك لأن لعبت ضده كان يلعب في شبيبة بالكور. و يعني c'est un vrai éducateur comme entraîneur, c'est un collègue également avec lequel on a passé de très bons moments. نتمنى له خاصة pour sa famille إن شاء الله نعزيهم الصبر, surtout qu'il a eu longue maladie après l'accident qu'il a eu avec donc Kuba, dont il a marqué sa grande carrière, وربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. إن شاء الله. خاصة شفنا صحافة عفود باللي معوش كان رد على مخلوفي. C'est un peu dommage que حوايج كيما هذو اللي صراو في parce que l'équipe du FLN ils ont fait leur devoir en tant qu'équipe nationale du FLN qui a c'est par rapport à l'équipe nationale du FLN qu'on a eu un peu l'indépendance, les négociations alors aujourd'hui Rad Makhloufi, je pense que c'est des vieux, ils doivent tempérer. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on peut régler les problèmes. نشكرك بريزيدون. ونروحوا لبورتري الاسبوع. بورتري الاسبوع اليوم اللي خصصناه الاكبر حارس من احسن الحراس اللي عرفته الكرة القدم الجزائرية وهو مهدي سرباح. تابعوا معنا.